Pasal repair phone hantar sini ya? Ada warranty lagi. Sekian. Tak, phone saya dia akan off by itself. Saya ambil under Maxis, masih ada warranty lagi. Okay. Jadi kalau isu macam tu, you kena backup dulu you punya phone dan hantar kat kita. Kita akan Dah backup dah. Sini ya? Saya just ambil SIM card sajalah. Tak ada bagi phone spare apa-apa. Oh ya. So saya just format phone sajalah. ya. Saya kita akan format, lepas tu kita akan check hardware dan software lah. Jadi punya phone 3-5 hari lah tinggal. 5 hari ya. Kan dia issue dia bateri dia just stop. Tak macam ni kan, dia tiba-tiba pop. Tak ada. Dia maksudnya kejap boleh on, kejap tak boleh on lah. Boleh on. Dia akan tutup sendiri. Dia akan restart balik. Macam tu. Bila guna okey. Contoh saya simpan kan, dia tiba-tiba akan restart. Ada pin dia nak keluarkan. Terus saya dah cuba restart semalam dah. Saya ingatkan maybe software issue ke apa kan. So saya factory reset tapi tak boleh juga. Sama je. You dah check ke yang saya ni ada warranty kan? Tidak Tapi under Maxis lah. Saya memang dah ni dah. Saya ada Maxis Care tu pun, tapi dia kata itu untuk air saja. Tak boleh buat apa. I kena back balik sistem tu, I tengah closing. Weh. Dia selalu you can call balik ke? You can call kita bila dah siap ke? Ya, kita akan call balik. Gallery. Betul lah, kita check dulu. 012-771-3058 betul. Nampak dia auto restart. Okay. I minta you punya password phone. 80-40-20. Berapa? 80 80 40 40 20. Okay. Okay, nanti kita contact you lah kalau apa-apa nanti.
Tapi reset tak? Yang ni dia auto restart Jadi nanti tadi kita akan check dulu, adakah cocok komputer dulu. Oh, sebab data saya semua ada dalam. Sekejap. Saya just reset sajalah. Cuba. Dia akan dulu. Tapi kalau itu I close esok boleh tak? Apa? Ya apa? Boleh. It's okay. Tapi I dah pick up lah. Tak. Pick up. Sistem cuma yang power sistem yang close semua. Jadi I tengok dulu, tengok I. Tak apa. Cik Amin Okay. Cuba cek try. Dah. Cuba je tengok. Kita dah format balik dah. Cik masuk Google ni. Cik, apa? Sekejap ini buka mana? Cuba tak? Sekejap saja, selalu sekejap saja. Betul ini ya. Okey, thank you. Check this. Apa tu? Betul. Allah. Okay lah, dah factory reset lah. So dah tak ada password lah. Okay. Nama contact. Cuba ada tengah cuba ada. Ini mana? Itu dia. Dia biasa 5 hari lah. Ya, 3 hari. Masuk pertama. Outer street. Dia auto restart lah. Dia tak buat lah. Auto restart. Tak, ni saya factory reset tadi. Oh, you factory restart. Tadi dia sekejap-sekejap dia auto reset. Dia restart phone macam tu. Okay. Tapi bila guna okey. Tapi bateri dia restart dia masa dia banyak ke? Tak banyak. Okey je. Even tak kisah dia berapa persen dia restart saja. Dia restart saja. Okay. Boleh. So Okay, kita check lah. Okay, thank you. 他一拉我过去，我不是买，我还去买一次啊，快点，快点我掉。 Hai, tak, just tengok saja. Baru bagi phone. Dah, ni dah. Hey guys, so done giving my phone in Honor Experience Center. It's because my phone was keep on restarting. So I was wondering why it's restarting. Every 5 minutes it'll restart. So luckily it's under warranty for 2 years guys. So it's good to buy phone in Honor because they're giving you extended warranty. So it'll take 5 days and I'll have to collect the phone back again. So it's IOI City Mall guys. Really a great mall. And also Honor phones, their service and everything is good. And I'm also thinking of getting this Infinix Edge 60. I think it's called Infinix Edge as a second phone lah. Below 1,000 ringgit, so I'm going to check it out. Okay, so
wait for my next video guys.